Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Ponte Alessandro III. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica avvenuta da sculture in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. 亚历山大30号，它的现代风格极富魅力，金属桥身当时1900年的石料。1900년 완공되었으며 프랑스 러시아 동맹에 바쳐진 것입니다. ¡Qué barro! À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A tribordo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. 右舷是法国外交部，俗称奥赛河沿。 우편에 페도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 왼성이 있습니다. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tient séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey, qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Está fresquito. Le pont de la Concorde sur lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Sotto al quale stiamo passare è costruito durante la Rivoluzione francese. 我们将要经过的协和桥建于大革命期间。 지금 통과하시게 될 콩코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 Estas son las piedras de la Bastilla, las que están arriba. Las piedras de la Bastilla.
d'abord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite en ce quartier ambassade et ministère. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. A tribordo, il quartiere Saint-Germain. 右舷是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的博阿奈公馆便是其中之一。 우연에 생제르멘 지구가 있습니다. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port, the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenotre used to work in this garden. A bâbord, el jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis, a los alrededores de un antiguo bosque de roble. A babordo, il giardino delle Tuileries, disegnato all'italiano nel XVI secolo da Caterina de' Medici, immagine al bosco del roble. Chiederia. Per diventare uno dei luoghi d'incontro nell'eleganza parigina. 左舷是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·梅迪西斯按意大利风格设计的花园，当时毗邻复活森林。建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。 자연에 뚠루리 공원이 있습니다. 16세기 카트린 르 메디치가 루브르스가의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 우아한 5개 랑데부 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A tribordo, il museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. 右舷是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현의 올세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남소역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현지 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. Van Gogh. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'époque de la Russie. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie de collection du musée amassée principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of a crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio de Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A babordo, il Palazzo del Lupo. Fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa Sicilia, la grande galleria di prestigio al fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo patrimoniale nel corso delle conquiste. 左舷是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏位在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 자연에 보이는 것이 루브르입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 스테섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 센트럴 쪽에 있는 경비지에 해외 정복에서 장비품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다.
de l'Institut is the seat of the academies and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A Triborgo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Rivaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. 右贤是美术学院和学院宫，是伦布17世纪为马萨旦所建的，现在是法兰西学院和鲁达学院所改装。 이번에 보는 것은 로사리오 국립미술대학원의 학자원궁입니다. 학자원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소지하고 있습니다. En amont du pont des Arts, relié pont métallique Ahora se abre el río en dos. construit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. L'île de la Cité, Paris qui s'appelait encore Lutèce, était limitée à la seule île de la Cité. L'île de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité, que en su origen París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Questo è il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola. 西带岛最初的大理叫 Lutèce， 范围局限在西带岛。 시태섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Le pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606, and its center point, the equestrian statue of King Henry IV, and put an end to religious wars. El Duomo de Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV, que puso fin a las guerras de religión. Il Pont Neuf è il punto più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Al suo centro, la statua equestre di Enrico IV, che re di Francia, che mise fine alle guerre di religione. 新桥是巴黎最老的桥，建于1606年。桥中央矗立着亨利4世骑马雕像，这位法兰西国王结束了宗教战争。 À Bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au coin des Croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. The court, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A Bâbord, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo III. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. A Bâbord, il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, novecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. 左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建，院内有一座14世纪 Notre Dame. 자연에 나폴레옹 3세가 재건축한 법원이 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 명시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트-샤펠 예배당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드 글라스로의 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. À Tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis, qui est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris,
Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero in the national road system. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Il suo saluto, parvis in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, ed è il punto kilometrico delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlo Magno. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路圣殿地下有宗教。 Ils sont venus exprès pour t'accueillir. Voilà, pour t'accueillir. Et on est accueillant quand même en France. 이 광장에 전국부터의 거리 축전이 시작되는 재롱구장이 있습니다. 강변에 샤르마니 황제의 동상을 보실 수 있습니다. 지하에는 고대 신앙의 유적들을 보십니다. Notre-Dame de Paris, La belle du fut Pas. construite en 1263 Ah, dans le film à la il y avait suite des clubs du là-bas, non de reliquure pour Il y avait l'évêque une poutre Maurice à de part Sully. poussière, j'allais sauver une clope là-bas. C'est une décoration symbolique Barbecue, ouais, c'est ça. comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Romecourt for the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens, and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Romecourt. La catedral fue terminada en 1330. Reims, la de Nuestra Señora, es estación del arte gótico. Notre-Dame de Paris, costruita per la prima volta a partire dal 1163, quindi 75 anni, da un geniale architetto, Villard de Romecourt, del vescovo Maurice de Sully, è una cattedrale simbolo del periodo romano di Chartres, Amiens e Reims. 巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师伊莱尔德翁内库尔为虚立主教所建，它与沙尔特、雅典和哈斯大教堂同为哥特式建筑的代表作。 Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo square dell'Archevêché, in prossimità della sua punta, si può visitare la cripta dei deportati, memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. 主教街心花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 파리 대주교 광장, 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 시험지가 있습니다. La Estatua de la Libertad. Paris. El puente de la Tournelle. Vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il pont de la Tournelle, la statua di Santa Genevieve, patrona di Parigi. Acá a la derecha arriba. Ahí, la patrona de París, ahí. À bâbord, l'île Saint-Louis. Bâtie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. To port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. Ad Avord, l'isola San Luis, urbanizzata nel XVII secolo, sono un esempio di urbanismo classico. À tribord, quartier Saint-Victor, la faculté de Jussieu. To starboard, the Saint-Victor Quarter, the faculty of Jussieu, the Institute of the Arab World, towers over its surroundings. A fine example of modern architecture. A estribor, el barrio San Víctor. Varias escuelas e instituciones como la Facultad de Jussieu. A continuación, vemos el Instituto del Mundo Árabe y el Centro Universitario Moderno. A tribordo, il quartiere
Saint-Victor, la facoltà di Jussieu, l'Istituto del mondo arabo, rappresenta un bel esempio di architettura moderna. El mundo 右 árabe. 显是圣维克多区，这里有居学大学和阿拉伯世界研究院。 우현의 샌빅토르 지구입니다. GCU 대학이 들어서 있습니다. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. Mira a la derecha, pues. Je dirais parce que c'était trop tard là. Je fais souvent des expositions, mais j'avoue que ces derniers jours, j'ai fait des expositions. Ouais, j'ai fait l'Ouzbékistan. Là où la soie. Ça c'est super. Ah, c'est là où je me passe chaque. Il y a un style de musique. Un petit deux là. Mais ça monte un peu, il y a des touches. Vamos por el otro brazo ahora. À bâbord, une enfilade d'hôtels particuliers, dont notamment les hôtels Lambert et Lausin. To port, the Ile Saint-Louis, a succession of elegant mansions. A babor podemos admirar muchos palacetes, entre los cuales distinguimos el de Lambert y el de Lausanne, que fueron construidos por Leo. L'isola di Saint-Louis presenta un tipo di palazzi privati, tra i quali quelli di Lambert e Lausanne. 现在我们绕经圣路易岛，从玛丽河岛向回行驶。左舷岛上私人公馆林立，包括朗贝公馆和罗塞公馆。 생루이 섬을 우회하여 루턴하겠습니다. 좌현에 생루이 섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 랑베르 저택, 로장 저택이 있습니다. À tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal devenu bibliothèque. To starboard, the Marais quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the domes of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. A estribor, el barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal, este último transformado hoy en biblioteca. A tribordo, il quartiere del Marais. Su questo terreno, in tempi inondabili, si innalza una successione di palazzi diventati musei, come l'Hotel de Sens e l'Hotel Carnavalet. Per notare ancora la cupola della chiesa di San Paolo e l'arsenale, oggi trasformato in biblioteca. 右舷是马海区，从前这里是水烟区，区内许多公馆如今已改为博物馆，桑斯公馆、嘎纳拜莱公馆等等。诸位还可以看到圣保罗教堂的拱顶和改为图书馆的军械库。 우현에 마레 지구가 있습니다. 예전에는 물이 범람하여 습지라는 뜻의 마레로 불리게 되었습니다. 일련의 저택들이 들어서 있는데 상스 저택, 까르나발레 역사박물관 등 박물관으로 사용되고 있습니다. 생폴 성당 돔과 아르스날 도서관이 보입니다. À tribord, église Saint-Gervais, en plein cœur du quartier des Compagnons, construite sur une série de périodes, on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques.
To starboard, Saint-Gervais Church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one can see the different styles of architecture. Inside, the ballroom of Couperin. À tout bord, place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port, la Grève. C'est là que se créa la municipalité de Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'Hôtel de Ville fut inauguré en 1882. To starboard, the place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. A tribordo, la piazza dell'Hotel de Ville, in origine era un porto, la Grève. Qui venne creata la municipalità di Parigi in un'epoca in cui tutto il commercio e l'approvvigionamento della città si facevano per via fluviale. L'Hôtel de Ville fu inaugurato nel 1882. 右显是市政厅广场，旧时这里是一个河港、马公港，巴黎市府就诞生在这里。当年巴黎的贸易和供给全部经过水道。市政厅于1882年启用。 네, 파리 시청광장입니다. 처음에는 라그레브라는 이름이었습니다. 파리의 문은 상업보다는 합천수성대만 시작해 Este era París antes. 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 1882년 À tout bord, place du Châtelet. Se font face deux théâtres du 19e siècle. To starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square. À bâbord, la conciergerie. Vestige du palais du Premier roi de France, la conciergerie de Paris sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'intérêt avec colonnes, piliers, voûtes et ogives. To port, the Conciergerie, a vestige of the palace of the first kings of France. The Conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults, and ribs. A estribor, la conserjería. Vestigio del Palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. A bâbord, la conciergerie. Vestige del palazzo dei primi re di Francia, la conciergerie diventò prigione sotto la rivoluzione. La sala delle guardie e la sala dei gendarmi presentano un'architettura degna di interesse, con le loro colonne, pilastri, volte e ogive. 左贤是看守所，这里曾是法兰西早期国王的王宫，大革命期间改为监狱。它的卫视厅、武士厅的立柱、拱顶建筑精湛，如今对游人开放。 자연에 보이는 꽁치의 군의 병실과 경찰실은 원주 청주아치동 높은 건축물을 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 등록하고 있습니다. L'île de la Cité. Elle est la croisée des fois gallo-romaines. La tribu des Celtes parisiens a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement rattachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The isle was a Gallo-Roman crossroads. The tribe of Celts known as the Parisi gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta, Parisí, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. À Toulon, palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. To starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases
and has received important donations. A estribor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. A tribordo, il Palazzo del Louvre. Costituito all'inizio con i bottini di guerra, il Museo del Louvre si è arricchito in seguito con numerose acquisizioni ed ha beneficiato di importanti donazioni. 右显示卢浮宫，博物馆最初的收藏来自历次征战掠夺，后来又有了大量的收购和馈赠。 우연해 보이는 것은 루브르 궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 새 장품이 구성되었으며 그 후 대규모 구매 및 기증으로 확장되었습니다. À tribord, palais des Tuileries. Sous la Commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de Flore a survécu au palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. A estribor, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de Flore. A tribordo, il Palazzo delle Tuileries. Sotto la Comune, il palazzo fu incendiato. Oggi, il Pavillon de Flore è tutto ciò che rimane del Palazzo delle Tuileries. Dietro, il Pavillon de Marsan ospita il Museo delle Arti Decorative. 右显示杜伊勒利宫，巴黎公社时期，杜伊勒利宫被付之一炬，如今只残留下来花神阁。它后面的拉桑宫现在是装饰艺术博物馆。 우연해 보이는 것은 듈르리 궁입니다. 공연 당시 화재가 나서 불탔고 현재 플로르 관만이 남아 있습니다. 뒤편에 있는 만상관은 장신예술박물관으로 사용됩니다. Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. The Tuileries Garden. All that remains today of the palace burnt down during the Commune is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Charles Perrault. El Jardín de las Tuilerías, del Palacio, incendiado en tiempos de la Comuna, solo se conserva el jardín que fuera concebido por Catalina de Médicis. Las esculturas de Mayol adornan el lugar. Actualmente se están realizando trabajos de restauración. I giardini delle Tuileries. Del palazzo, incendiato durante la Comune, rimangono oggi solo i giardini, immaginati da Caterina de' Medici. Abbelliti da diverse sculture del Mayol, sono tuttora in corso di restauro. 杜伊勒里花园，杜伊勒里宫被烧毁后，仅留下卡特琳娜·德·梅迪西斯设计的那座花园，其间点缀着妈幼的雕塑。花园目前正在修复重建。 À tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque offert par l'Égypte à la France. To starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk given to France by Egypt. A estribor, la Plaza de la Concordia. Fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. A tribordo, la piazza della Concordia. Costruita nel XVIII secolo, era una piazza reale, concepita da Gabriele nel 1792, una piazza era provvista di una guillotine. Luigi Filippo, nel 1386, vi fece installare l'attuale obelisco, offerto alla Francia dall'Egitto. 右显是协和广场，这是 Gabriel 于18世纪兴建的皇家广场。
1792年，广场上安装了断头台。1836年，路易菲利普国王在广场中央竖起了埃及赠送法国的方尖碑。 우연의 콩쿠르도 광장입니다. 18세기에 건축가 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1792년 단도대가 이곳에 설치되었었습니다. 루이 필립이 1836년 이집트가 프랑스에 선물한 오베니스크를 설치시켰습니다. À Babord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de mansarde abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. To port, the Esplanade and the Hôtel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A babor, la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Ardern Mansart. A babordo, esplanade e hotel des Invalides. Questo accogliono un secondo Napoleone, inizio del l'attivo delle Invalides per il nome, e suo maniera tradizionale di Parigi. 左前是荣军院，这里原为猫萨公馆，如今是拿破仑宫和军队博物馆。荣军院新近重新镀金的圆顶是巴黎著名景点之一。 좌우에 엔자니드입니다. 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 墓碑가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 동은 파리의 명물장의 하나로 손꼽히고 있습니다. Quartier des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les grisettes et campèrent les cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la vie du monde est entourée d'un quartier de petits chics, restaurants et cinémas animés toute la nuit. To starboard, the Champs-Élysées quarter. This district is where the dancing girls dance, and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor, el barrio de los Campos Elíseos. Este barrio comienza detrás del puerto de la Conferencia. Fue y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. A tribordo, il quartiere dei Champs-Élysées. Questo quartiere, dove ballavano le sartine da facci e costumi e si accamparono i cosacchi nel 1815, comincia dietro il nostro porto della Conférence. Oggi, il più bel viale del mondo, è circondato da un quartiere di negozi chic, cinema e ristoranti, e animato tutta la notte. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zigzag permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne et la statue de Bourgogne aux Français libres. In front of you, the Pont de l'Alma with its soir, against which flood tide vessels are taken. Just after that, to starboard, the Museum of Modern Art, Bordel's statue to the Free French, and the Trocadero Gardens. Puente del Alma. Frente a ustedes, la estatua del soldado de infantería nos permite apreciar el nivel de las crecidas del Sena. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Bourdelle en homenaje a los franceses libres. Di fronte a voi, il Ponte dell'Alma e il suo zuavo. La sua statua permette ai parigini di rendersi conto del livello delle piene. Subito dopo questo ponte, a tribordo, il Museo d'Arte Moderna e la statua del Bourdelle al francesismo. 阿尔玛大桥前方是阿尔玛大桥，就是中央这个大桥，左右应该在手机。大桥过后，右前是现代艺术博物馆和都带了的自由法兰西雕像。 알마다리. 여러분 정면에 보시는 알마다리와 알제리아 고경으로 세네갈 관광시 모습을 알 수 있습니다. 알마다리를 통과하면 바로 우연에 현대미술관 브루델의 조각이 있습니다. À d'abord la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën
at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This three-story metallic assembly, with its ingenious lighting, which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. A babor, la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. A bordo, la Torre Eiffel, concepita all'inizio del secolo dall'ingegner Gustave Eiffel per i bisogni dell'Esposizione Universale. Questa struttura metallica di 3 piani, dotata di un ingegnoso sistema di illuminazione sopravvenuto a quello ideato da Citroën nel 1925, è un trasmettitore in funzione del 1914. C'est marrant. 지상에서 310m 떨어진 저승에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. Moi j'ai connu le métro. À Tribord, quartier de Chaillot, la colline où 8 musées. Son palais abrite le musée de l'homme, de la ville, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the navy, of French marines, dans les and ports. of the Senate. Il y a une grande There tour are avec also many embassies and un private residences. A estribor, el barrio Chaillot. Alberga actualmente el Teatro de Chaillot, explanada de los derechos del hombre y los juegos de agua. A Triborgo, quartiere Chaillot, la collina degli otto musei. L'omonimo palazzo ospita i musei dell'uomo, della marina, dei monumenti francesi e del cinema. Questo quartiere è inoltre sede di numerose ambasciate e di eleganti dimore. 右前是沙幼区，这里俗称八大博物馆高地。沙幼宫如今是人类博物馆、航海博物馆、法兰西建筑博物馆。 국내 보건소는 8개 부분에 얹어진 샤이오궁에는 인류박물관, 해양박물관, 프랑스 기념물박물관, 영화박물관 70. Pont de Seine, a former industrial area, which underwent a Manhattanization in the 70s. A babor, el Front de Seine, antiguo barrio industrial, que sufrió transformaciones profundas en el transcurso de los años 70. A bordo, il Fronte della Siena, questo ex quartiere industriale, ha subito con il suo grattacielo degli anni 70 una mano 那里曾是工业区，70年代建起了曼哈顿式的建筑。 자연의 프랑드센느 지구입니다. 예전에 공업지구였다가 1970년대에 만화책이 되었습니다. Oui, tu parles de UCG Group. Ouais, Ben envoyez le... Tengo que estar. Y bueno, y en Londres vamos a estar, vamos a hacer estamos. ¿Y ahora qué hacer de la vuelta y volver, no vuelta? Sí, ya vamos. A atracar. ¿Qué vamos acá ya? Mire el tren. Ah ouais, j'avoue, un coup de vent. C'est pas comme ça, il est beau. Regarde, il tombe sur la fenêtre, et après, tu me fais un petit peu, j'ai fait genre, pas de Mais si, genre, il y a tous les trucs qui sont tournés là. Ah ouais? Une fois, ils avaient fait tourner, je crois que c'était une pub de parfum où t'avais un mec sur un cheval comme ça, et t'avais déjà tout dit. Alors, on se passe Depuis toujours, la Seine est l'artère de Paris. Ravisée en 1949, nos bateaux-mouches perpétuent l'usage du chemin qui marche en alliant tradition et modernité. Par la vallée normande, la mer n'est qu'à 350 km. The Seine has always been the main artery of Paris. Revived in 1949, the bateaux mouches have brought back river transport, combining tradition with up-to-dateness. Down the valley of Normandy, the sea is just 350 kilometers away. El Sena fue siempre la principal arteria de París. Desde 1905, el tráfico de los barcos del servicio público comienza a declinar. El metro gana terreno. Reactivado el servicio a partir de 1949, los bateaux-mouches perpetúan el uso del camino que avanza, estableciendo una alianza entre la tradición y la modernidad. Recorriendo el Valle Normando, el mar está a solo 350 kilómetros. La Siena
Seine è la palpitante arteria di Parigi. Dal 1905 l'andirivieni dei battelli pubblici va declinando a causa della concorrenza della metropolitana. Ma dal 1949 i nostri bateau-mouche perpetuano l'uso della cosiddetta strada che cammina, combinando tradizione e modernità. Seguendo la valle di Normandia, il mare dista solo 350 km. 塞纳河自古以来便是巴黎的大动脉。早在1905年，由于地铁的崛起，公用船运业便日渐衰落。1949年，木氏游船重又在这条流动通道上航行，将传统与现代化融为一体。塞纳河由此向西经诺曼底到大海，只有350公里。 샌드강은 처음부터 파리의 동맥이 되고 있습니다. 대중교통수단으로서의 선박은 1905년부터 지하철의 경쟁으로 퇴거됩니다. 1949년 운행을 시작한 조이와 서울주도 현대성을 조화시키면서 그 전통을 이어가고 있습니다. Mírame. Mírame. Ouais, dans le Vano, peut-être. Ah. Ouais, mais tu sais, je le mets dans mon sac. Sinon, tu mets dans mon sac. Ouais, parce que juste elle a gagné pour la première. Enfin, elle n'a pas gagné, elle était première. C'est celle qui a gagné, c'est celle qui a fait la musique. Il aurait été éliminé. Ah, c'était sympa, mais c'est pas mon thème. Mais tu sais qu'elle, elle est plus À chaque fois, on a parlé de ça. Ah oui. Ah bon, d'accord. Non, mais elle a totalement.
que là, t'as vu que les. En fait, en mode avec des méga passes à T'es content d'avoir fait c'est ce que t'as regardé sur la veille. Ouais, exactement, ouais. Je vais t'aller c'est ça le pire, ça va. Je rappelle, il s'arrêtait, il voulait. Parce que là, il était choqué. C'était là, mais ça